sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadits, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita dalam satu proyek akhirat yang besar. Yang mana hari ini dari seluruh dunia, orang-orang di seluruh dunia semua sibuk dalam proyek-proyek yang mereka sangka bahwasanya itu besar, tetapi kecil di sisi Allah. Dan sekarang, Alhamdulillah, many brothers, we make syukur to Allah Subhanahu wa taala. We have to thanks to Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala keep us in this masjid, sit down together to think about one project, big project for akhirat. So now, as we know that in over dunya, all of dunya thinking about the project of dunya. They think that about this project is bigger project, but actually the big project is akhirat. This is our project. Kemudian orang-orang melihat bahwasanya proyek yang besar di sisi Allah adalah kecil di mata mereka, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah bagi dia untuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maybe we can think that is small thing in this dunya, but for Allah is bigger. That Imam Sa'ad said that for us, that whoever making house of Allah, masjid in this dunya, Allah SWT will build him, for those for one house in Jannah. Kalau misalnya kita buat masjid, baik itu kecil ataupun besar menurut kita, dan kemudian Allah SWT akan ganti yang lebih besar lagi daripada itu. Ketika Allah SWT ingin memberi pada seorang hamba, pastilah yang Allah beri banyak, pasti yang Allah beri itu besar, pasti yang Allah beri itu lebih sempurna daripada yang bisa kita buat. Karena itu kita harus buat lebih, mengeluarkan semua selahiyat kemampuan kita untuk membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ganjarannya yaitu kita sedang mengirim material-material untuk membangun rumah kita dalam surganya Allah taala. Mashallah. Also, we think that this small project, but this big project actually, when we keep here, then we think this bigger project for us. So keep our spirit more and more, spend our time more and more to do this project, because actually this is look like we now try to send the material our house in Jannah now. When we make effort now, this we would like to we send our some material to our house in Jannah actually. Dan untuk mendapatkan satu proyek yang besar di akhirat, membangun rumah kita dalam surganya Allah Ta'ala, pastilah perlu pengorbanan. Pastilah kita perlu memberikan pengorbanan. Mungkin kita harus korbankan waktu kita, mungkin harus korbankan harta kita, mungkin harus korbankan diri kita, capek kita, siang malam memikirkan segala macamnya. Dengan pengorbanan ini, maka Allah SWT akan balas lebih lagi dari itu berkali-kali lipat. Maybe you know that this because of our project for akhirat, so we need to spend more our time, for our spend our wealth, spend our time, spend our maybe make us tired also. So but think that this is for our akhirat, for Jannah. Dan apa yang nanti kita korbankan, misalnya dari segi harta kita, dan kita sampaikan juga kepada kawan-kawan kita yang lain, kalau misalnya kita korbankan 1.000 yen, kita korbankan 10.000 yen, jangan anggap uang kita berkurang 10.000 yen, karena Allah SWT katakan, man ja'alul hasanah falahu asyru amsalihah. Sekurang-kurangnya 10 kali lipat Allah SWT akan balas. Nampak di mata 10.000 yen berkurang karena sudah kita berikan, tetapi sesungguhnya Allah tambah dengan 10 kali lipat sekurang-kurangnya, yaitu Allah berikan 100.000 yen. Don't think this is like when we spend some money, don't think that our money become decrease. But actually, when we spend our money become more increase there. Maybe for example, 1,000 we spend for this masjid 1,000 yen. But actually, Allah SWT will keep us to bigger than in our akhirah. So that means that this is the project to save our life in that.